Tongkosong lukuro bai baksano lainyo basawi bodrukha tiprasha hamklai mantri Vikas Debroma mantri hnei juda khlai seb nawi phatcha habi bud nalaya tongkosong lukurok je lainyo basawi tongo butrang khlai arona basawi bodrukha mantri Vikas Debroma obahina mangpri nujaka bini 29 Krishnapur constituency ni 27/51 bot center tongkosong ni bisingti tongkosong lukurno bodra ne bagi kokasarkha ashak simia o bot center tamungui cabinet bodol ni polling agent kre ni sinda thanibo shaka tabo cabinet bodol no kebo hamjone krikha chajane krikha jotono badha kotoni mondri bokhono chajagei thanjawo phaibegya tongkosong lukurno kirima kre khlai bodna ne bagi kokasarkha tiprasha hamklai mantri Vikas Debroma Belano hambai tabungno chini পবিত্র ভূত ভারতবর্ষনো মজবুত খাইনাবে গণতন্ত্র মজবুত খাইনাবে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত খাইনাবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনাবে বিকশিত ভারত খাইনাবে जों भोट दिलायखा जोंनि फेमिलिनि जेतनो जों भोट दिलायखा आंनि जत এই 27 नि 1 নম্বর भोट बलराम कब्रा 12 स्कुल उजाग्रानि भोट सेन्टार তিনি যত অংশলাयो भोट दिलायो कारण भारतबर्षनो जोंनि गणतन्त्र मजबुत खाइनाबो गणतन्त्र रक्षा खाइनाबो जों भोट दिलायनो नांगौ आबानो जतनो आगोबै निजेनि पवित्र भोट दंतन दिदि कोनो एकदम संघातक खायै वाइसनो जतनो परिवेश गाहाम खायै जों भोट दिलायदोंनो हादि जोंनि गणतन्त्र जों मजबुत खालायनो एक भारत श्रेष्ठ भारत खाने एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाने विकसित भारत खाने आबान मोनो गणतन्त्रनो मजबुत खाइनांगै जों जतनो भोट दिलायदोंनो স্যার অজায়গা যে বিরোধী দল নিয়েছেন হয়তো না कारण बरं थादल बरक सिकरे बं बरक करिं हिसबानो एजेन्ट नायबा एजेन्सि माने बं बरक लगी बरक सिकरे माने बरंनि लगी बरक करे 35 বছর सिनि बररनो आब्रेखा बासाया मांगदिया सिनि बररनो मकलनि मुक्ति खालाय लबं लगी थानाय करे जों तबुक एक भारत श्रेष्ठ भारत एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विकसित भारत खाइनान नायो आबान बागनो जतनो खुशी मेजेसे एकदम तंथगतै भोट दिलायो जतनो बेलाय बेलाय हामबाय